কি 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 হয়েছে বলো, কি হয়েছে, কি হয়েছে? কি এটা ফিশ? কি হয়েছে? ফিশ দেখে কাঁদছো কেন? तुम मत हंस रही हो, हंसी आ रही है इस पर। हाँ मुझे तो हंसी आ रही है क्योंकि तुमने इतना सुंदर जो बनाया इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं अच्छे से बनाया, हाँ कितना सुंदर फिश बनाया तुमने। मतलब गंदा है। नहीं नहीं ये गंदा नहीं है, ये सुंदर है तो। नहीं, तुम्हें हंसी आ रही होगी, देखो कितना सुंदर बनाया तुमने फिश। पर ये बुक अभी से गंदा ही है। तुम इसलिए रो रही हो? ये गंदा फिश है इसलिए रो रही हो? तो तुमने बनाया क्यों गंदा? मुझे बनाना नहीं आता। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम सीख लेना, প্র্যাকটিস कर लेना। তুমি তো বানিয়েছো, তুমি নিজে বানিয়ে নিজে কান্না করছো, তো তুমি এরকম করে বানালে কেন? তো তুমি বানালে কেন এরকম করে? আমি বানাইনি এরকম করকে, আমি বানানো শিখেছি। কে বানিয়ে দিয়েছে? তুমি তো বানিয়েছো। আমি নিচে বানিয়েছিলাম আর তুমি আমার উপরে আসছো। আমি তোমার উপরে হাসছি না সোনা, আমি দেখে এত সুন্দর ফিশ বানিয়েছো না, আমি খুশি হয়ে হাসছি। তুমি যে এত সুন্দর ফিশ বানিয়েছো আমি খুব খুশি হয়েছি। মানেটা কি বলো, তুমি জানো যে আমার কত রান্না হচ্ছে। নিজের ফিশ দেখে নিজেই ভয় পাচ্ছে, ভয় পেয়ে কান্না করছে এখন যে ও কি বানালো, এটা কেমন ফিশ বানালো।